हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? पिंक कलर। ये है ग्रीन कलर। ये है रेड कलर। ये है ब्लू कलर। और ये है ब्राउन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। एरो। क्या है किड्स? ये है एरो। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ये है ट्रायंगल। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। पाई। क्या है किड्स? ये है पाई। राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है किड्स? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है पिंक कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ये है ग्रीन कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। ब्राउन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्राउन कलर। तो चलिए किड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
एरो, ट्रायंगल, हार्ट, पाई, राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार। बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।